اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے پیش کرن تو بعد اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام عالم اسلام دی خیر فرمائے اور بالخصوص ملک پاکستان دی خیر فرمائے۔ دوستان عزیز، ماہ شعبان المعظم ساڑھے درمیان موجود ہے اور اس ماہ شعبان دی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے دی فضیلت دوسرے مہینیاں دے اتے انج یہ جی میں باقی نبیاں دے اتے میری فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سال دے 12 مہینے نے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر مہینے نو فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سال دے 12 مہینے انہاں مہینیاں وچوں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے حرمت والے، اور انہاں مہینیاں وچوں ماہ شعبان المعظم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان دے درمیان جو مہینہ ہے یعنی شعبان المعظم دا مہینہ، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لوگ اس مہینے تو غافل نے، حالانکہ اس مہینے دے اندر بندیاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان تو علاوہ سب تو زیادہ روزے ماہ شعبان المعظم دے اندر رکھ دے سن۔ رمضان تو علاوہ رمضان تے پورا مہینہ روزے فرض نے، لیکن رمضان تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے نے او شعبان المعظم دے روزے سب تو زیادہ رکھ دے سن۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تسی شعبان المعظم دا اور روزہ کیوں رکھتے ہو ماہ شعبان دے اندر کثرت دے نال روزے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ سال دے اندر جتنے لوگوں نے اس دنیا تو انتقال کرنا ہے، جتنے لوگ اس دنیا تو رخصت ہون گے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین انہاں بندیاں دی فہرست ملک الموت نو عطا فرما دیندے نے۔ تے میں چاہنا وا کہ جس وقت میرا نام اس فہرست دے اندر شامل ہوئے، میں روزہ دار ہوواں، یعنی اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہوواں، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی عبادت ہے، بندگی ہے، اس دا فرض ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس واسطے روزہ رکھنا وا کہ جس وقت میرا نام
ملک الموت دے حوالے کیتا جائے اس وقت میں روزہ دار ہوں۔ اے ماہ مبارکہ اس دے اندر ایک ایسی رات جڑی بہت ہی عظمت والی، بہت ہی برکت والی، بہت ہی کرم والی رات ہے کہ جس رات نو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندیاں دے اتے بے پناہ کرم فرماندے نے، بے پناہ احسان کیتا جاندہ ہے بندیاں دے اتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات نو بڑے اہتمام دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دے واسطے معافی، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو کے امت دے واسطے بخشش دی دعا کی تھی۔ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک دا قرآن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے اپنے قرآن دے اندر، اپنے کلام دے اندر، قرآن مقدس دے اندر کہ اے رات بڑی اہم رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات دے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر کم دی تقسیم فرما دیندے نے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اللہ فرماندا ہے اس رات نو ہر حکمت والا کام جڑا ہے وہ تقسیم کر دیتا جاندہ ہے۔ اور یہ رات بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی 15 شعبان المعظم دی رات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تو انہوں 2 دن عیدان دے عطا فرمائے، ایک عید الفطر دا دن، ایک عید الاضحیٰ دا دن۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ تو ہاڑے واسطے 2 دن عید نے، لیکن فرشتیاں دیاں بھی 2 عیداں نے۔ وہ عیداں کڑیاں نے؟ آقا نے فرمایا ایک شب برات دی رات، ایک لیلۃ القدر دی رات۔ یعنی شب برات اور لیلۃ القدر یہ فرشتیاں واسطے عید دا دن ہے، فرشتیاں واسطے یہ 2 عیداں نے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اللہ نے اس امت دے اتے اس رات میں بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا اس امت دے اتے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا فرشتہ جبریل اس رات میں میرے کول آیا اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانہ وال سر اٹھاؤ۔ میں آسمانہ وال سر اٹھایا تو دیکھیا 300 رحمت دا دروازہ کھول دیتا گیا۔ یعنی اس رات اللہ اپنے بندیاں واسطے 300 رحمت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندیاں نو پکار دے نے اس رات میں، اللہ دی رحمت اپنے بندیاں نو پکار دیئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جس وقت شعبان المعظم دی 15ویں رات آ جاندی ہے، جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، شعبان المعظم دی 15ویں رات دا آغاز ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا دے اتے نزول فرما دینے۔ آسمان دنیا دے اتے نزول فرما کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی رحمت اپنے بندیاں نو پکار دیئے، بندیاں نو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی طرف نجات دیتی جان دیئے۔ اللہ دی رحمت پکار پکار کے کہن دیئے حل من مسترزق فرزق لہو، ہے کوئی جڑا میرے کو رزق منگن والا، جس دے اتے رزق دی تنگی ہوئے، جس سے کول رزق تھوڑا ہوئے، جس دی ضروریات زندگی پوریاں نہ ہو رہی ہون، جس دے رزق دے اندر کمی ہوئے، اللہ فرماندا ہے میرے بندیوں
اج دی رات میں تانوں رزق عطا فرمان واسطے تیار ہاں، اج میں تانوں رزق دینا چاہنا وا، ہے کوئی جڑا میرے کولو رزق منگے، ہے کوئی میرے کولو رزق دا سوال کرے، حل من مستغفرن، ہے کوئی میرے کولو بخشش منگن والا، ہے کوئی میرے کولو مغفرت دا سوال کرن والا، ہے میرے کولو اپنے گناہاں دا کوئی معافی طلب کرن والا۔ اللہ دی رحمت پکار دی اپنے بندیاں نو، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بندیاں نو ساری رات طلوع صبح صادق تک اللہ دی رحمت اپنے بندیاں نو آواز دین دیئے کہ ہے کوئی اج خوش نصیب، ہے کوئی میرے کولو منگن والا، ہے کوئی میرے کولو سوال کرن والا، اج میرے کولو خوشی منگے میں خوشی عطا کراں، اج میرے کولو رزق منگے میں رزق عطا کراں، اج میرے کولو بخشش منگے میں اس نو بخشش عطا کراں، اج میرے کولو زندگی دا امن اور سکون منگے میں اس نو امن و سکون عطا فرماواں۔ اللہ دی رحمت بندیاں نو پکار دیئے، لیکن بندے غافل ہو کے سو جاندے نے، بندے غافل ہو کے اتے لوگ جڑے اللہ دے نیک اور صالحین لوگ نے، اللہ دی عبادت گزار بندگی کرن والے، انہاں واسطے تے ہر رات ہی شب برات ہے، کیونکہ ہر رات لوگ سو جاندے نے، او اللہ دے بندے راتاں اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر۔ اللہ دے نیک لوگ، صالحین لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، انہاں واسطے تے ہر رات ہی شب برات ہے، ہر رات ہی عبادت اور بندگی دی رات، ہر رات ہی اللہ دی رحمت حاصل کرن والی رات، کیونکہ اللہ فرماندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وہ اللہ کے جنہیں نیک صالح لوگ نے، انہاں واسطے تے ہر رات شب برات، کیونکہ ہر رات وہ اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر بسر کر دینے، لیکن میرے جیسے نکمیاں واسطے کہ جنہاں نو ہر رات توفیق نہیں ہوندی کہ اللہ دی عبادت اور بندگی کر سکن، اللہ نے انہوں نے شب برات دی رات عطا فرما دیتی، کدے لیلۃ القدر دی رات عطا فرما دیتی، یعنی یہ راتاں عطا فرما دیتیاں کہ اے میرے بندے، اگر تو سال پورا کثرت نال عبادت نہیں کر سکتا، فرض نماز ادا کرنا ہے، کثرت نال تو عبادت نہیں کر سکتا، تو میں تنو ایسیاں راتاں عطا فرما دیتیاں نے کہ اس رات دے اندر تو قیام کر لے، میں تیری عبادت نو بھی قبول کراں گا، تیری بخشش بھی فرما دیواں گا، تیری بخشش بھی فرما دیواں گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی رحمت اپنے بندیاں کو تقاضا کر دیئے کہ میرے بندے میرے کو بخشش منگن، میرے کو بخشش دا سوال کرن۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھی ماں بیان کر دیا نے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما سن، اچانک ادھی رات دا وقت ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے تو باہر نکل گئے، حجرے تو باہر نکلے تو میں بطور تجسس کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اج رات نو حجرے تو باہر نکل کے کس طرف تشریف لے جان گے، کیونکہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر رات ہی اللہ دی عبادت اور بندگی کر دے، ہر رات اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر مشغول رہندے۔ اللہ نے بھی فرمایا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ دے محبوب تے ہر رات نو اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر مشغول رہندے، لیکن جدو شعبان المعظم دی 15ویں رات آئی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تو باہر نکلے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پیچھے پیچھے تجسس دے نال نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع دے اندر پہنچے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم دی 15ویں رات حجرہ مبارکہ تو نکل کے جنت البقیع دے قبرستان دے اندر پہنچے. قبرستان دے اندر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا شروع کر دیتی. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگنا شروع کی تھی. ام المؤمنین صدیقہ فرماندی ہیں میں بھی پیچھے پہنچ گئی. میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دے اتے آمین کہنا شروع کر دیتا ہلکی آواز دے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع دے اندر شعبان المعظم دی 15ویں رات نو جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی بخشش دی دعا کر دے رہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا میری امت دی بخشش فرما دے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی امت دے نال بڑا پیار ہے, اپنی امت دے نال بڑی ہمدردی. اللہ فرماندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنہ واسطے بڑے رؤوف بڑے رحیم بڑے مہربان. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان بڑی جدا ہے, بڑی منفرد اور بڑی اعلیٰ شان ہے. ہر نبی جو اس دنیا دے اندر آیا, ہر نبی نے جس وقت لوگاں تک اللہ دی وحدانیت دا پیغام پہنچایا, جنہاں نے تسلیم کیتا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم فرماندے نے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ دے نبی فرماندے نے مولا جنہاں نے میری اتباع کیتی, جنہاں نے میری فرما برداری کیتی, جنہاں نے میرے حکم دے اتے زندگی بسر کیتی, مولا او میرے نے, مولا او میرے نے. مولا جنہاں نافرمانی کیتی ہے تو جان تے تیرے بندے جانن, تیری مرضی بخش انہاں نو نہ بخش. حضرت نوح نے عرض کیتا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ جڑے کافر منکر نے جنہاں نے میری گل نو نہیں منیا, یا اللہ کوئی ایک کافر بھی دنیا تے نہ رہن دے, سارے نو تباہ و برباد کر دے. لیکن ساڈے نبی اپنی امت دے نال کتنا پیار کردے نے. کوئی مقام ایسا نہیں, کوئی دن کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو نہ یاد کیتا. تے شعبان المعظم دی 15ویں رات جس وقت اللہ دی رحمت, اللہ دا کرم, اللہ دا فضل اور اس دی رحمت عرول کے اتے اللہ نے رحمت دے دروازے کھولے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بندیاں نو پکار دے کہ ہے کوئی میرے کو منگن والا. اس رات بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے واسطے بخشش دی دعاواں کی دیا, ساڑھے واسطے بخشش دیاں دعاواں کی دیا, ساڑھے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو بخش دے. جنت البقیع دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما کے ختم جس وقت دعا ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ پہلے گھر پہنچ گئیاں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد اندر تشریف لے کے آئے تو پوچھیا ہے عائشہ تو جنت البقیع دے اندر میرے پیچھے پیچھے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تہاڈی دعا دے اندر شامل سا. میرے ذہن دے اندر پہلے گمان آیا, خیال آیا کہ ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ دے کول تشریف لے گئے ہون, لیکن جس وقت تسی جنت البقیع دے اندر پہنچے میں تہاڈی دعا دے اندر شامل ہوئی. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت دے واسطے دعاواں کرتا رہا, بخشش اور مغفرت دیاں. عائشہ سن اللہ نے مینوں خوشخبری عطا فرما دیتی. کی خوشخبری عطا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی بخشش دی دعا کرتا رہا, اپنی امت دی مغفرت دی دعا کرتا رہا, اپنی امت دی گناہاں دی معافی طلب کرتا رہا. میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا رہا مولا میری امت بڑی گناہگار ہے, میری امت دی بخشش فرما دے. اللہ نے مینوں خوشخبری عطا فرما دیتی کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین, اللہ اپنے محبوب دے نال بڑا ہی پیار فرما
فرماندے نے اللہ نو محبوب دیاں اکھاں دے وچ آنسو برداشت نہیں ہوئے، گوارا نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوبہ جتنے بنو کلب قبیلے دیاں بھیڑاں بکریاں دے جسماں تے وال نے میں او دے تو زیادہ تیری امت دے گناہگاراں دی بخشش فرما دے مانگا۔ قبیلہ بنو کلب سب تو زیادہ بھیڑاں بکریاں واسطے وہ مشہور سی کہ انہاں کول سب تو زیادہ بھیڑاں اور بکریاں سن۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ جتنی انہاں دیاں بکریاں نے اتنے بندے جہنم دی آگ تو آزاد کیتے جان گے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے انہاں دے جسماں دے اتے وال نے میں انہاں والاں دی تعداد تو زیادہ تیری امت دے گناہگاراں دی بخشش فرما دے مانگا۔ تے کتنا کرم ہے پھر اس رات محبوب دی امت دے اتے، کتنا فضل ہے اس رات محبوب دی امت دے اتے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی رحمت بھی پکار دی اپنے بندیانوں کہ میرے بندیوں میرے کھولو منگو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی بخشش دی دعا کر دے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی بخشش دی دعاواں کر دے رہے۔ آج دا امتی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ادب و احترام اور آپ تو سلام پڑھن واسطے 2 منٹ کھڑا ہو جائے تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں بھئی وہ نبی جو ساری رات ساڑھے واسطے کھڑا رہے، ساری رات ساڑھے بخشش دی دعاواں کرتا رہے، حتیٰ کہ پیر مبارک سج جان، متورم ہو جان، ورم آ جائے۔ اللہ فرمائے محبوبہ ساری رات نہ کھڑا ہویا کر۔ کہ محبوب کس واسطے کھڑے ہوتے رہے؟ کس واسطے کھڑے ہوتے رہے؟ اپنی امت دی بخشش واسطے کھڑے ہوتے رہے۔ آج اگر امتی 2-4 منٹ کھڑا ہو کے محبوب کے سلام پڑھ لوے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تسی محبوب واسطے نبی دی تعظیم واسطے کھڑے ہوندے ہو۔ ارے جس نبی ساڑھے واسطے ساری رات کھڑے ہو کے گزار دیتی، اسی امتی ہون دے ناتے 2-4 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے انہاں واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت دے واسطے بخشش دی دعاواں کر دے رہے۔ انسان پھر کتنا غافل ہے، انسان کتنا غافل ہے۔ اے مسجد دے اندر ختم ہوئے نا تے بار بندہ کہندا میرے مسجد دے دروازے تو جا کے باہر تقسیم کرے ہو، ترتیب دے نال اچھے طریقے دے نال مسجد دروازے کے گند نہ پوے، لیکن لوکی فروٹ نو انج پیندے نے کہ جی میں زندگی پہلی باری فروٹ ویکھے ہوئے۔ پھر نہیں مسجد دا ادب، نہیں احترام کہ اسی مسجد دے دروازے دے اگے سامنے گند پا رہے ہیں، چھلکے سٹ رہے ہیں، کسی دنیا دار دے دروازے اگے جا کے چھلکا سٹ کے بخاؤ تے صحیح۔ کیا اللہ دے گھر دا احترام نہیں کہ اللہ دے گھر دے سامنے اسی اتنا بھی مطلب احترام کر لیے کہ اللہ دے گھر دے سامنے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد دے وچوں ایک مٹھ مٹی دی کڈی صفائی کر کے اللہ انہوں اود پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر صفائی کرن دا ثواب ہے تو گند پان دا گناہ بھی تو ہوئے گا نا پھر۔ یعنی ایک فروٹ ہوئے یا کوئی چیز بندہ چوڑے تقسیم کرن لگے تو پتہ ہے تو چوڑ لبنے تو لوکی دوڑ کے ہوندے نے، لوکی دوڑ کے ہوندے نے۔ یا جس طرح کے رمضان شریف شعبان دے اندر، رجب دے اندر اور اکثر رمضان مبارک دے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کسی فیکٹری دے مالک نے زکوٰۃ دینی ہوئے نا، پتہ لگ جائے انہیں آج زکوٰۃ دینی ہے تو لوگ سویرے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سانو بھی کچھ لب جائے، سانو بھی کچھ لب جائے۔ وہ بھاویں مالک اٹھ کے دے یا نہ دے، اس کی مرضی، وہ ستا اٹھ کے آوے دے یا نہ دے، لیکن اس کے دروازے ہوتے سویرے ہی جا کے رش لگ جائے گا کہ بھئی یہ تو سانو کچھ لبن دی امید ہے، کچھ لبن دی امید ہوئے تو سویرے ہی رش پہ جاندہ ہے۔ لیکن اے بندیا تو کتنا غافل ہو گیا ہے کہ او رب جڑا مالک الملک ہے، جڑا سارے خزانیاں دا مالک ہے، اور جڑا اعلان کر رہا ہے کہ آؤ میرے کو منگو میں تو انہوں عطا کراں، آؤ میرے کو سوال کرو رزق دا میں تو انہوں رزق دے ماں، میرے کو بخشش طلب کرو میں تو انہوں معاف کر دے ماں، میرے کو گناہاں دی معافی منگو میں تو گناہاں نو معاف کر دے ماں، میرے کو توبہ کرو میں تو زندگی دی خطاواں معاف کر دے ماں۔ تے اللہ اے فرماوے
اللہ دے فرمان دے اندر جھوٹ بھی کوئی نہیں نا. یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیتا میں دیواں گا تے اللہ نہ دے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جس کی بات اللہ تو زیادہ سچی ہوئے وہ رب فرماوے آؤ میرے کو منگو تے چوڑ لینے انہوں سے اکٹھے ہو جائیے تے رب دی رحمت اور بخشش لین واسطے ساڑے قدم نہ چلن، اسی رات نو نہ جاگ سکیے، اس دی عبادت اور بندگی نہ کر سکیے. حسین میں تو نوی فلم آئی ہوئے نا تو 3 گھنٹے جا کے بہ رہی دا ہوتے، یا اخبار کوئی تھے تماشا لگ جائے تو اوتھے بھی جا کے اسی کتے سرکس لگ گئی، کتے میلہ لگ گیا تو لوگوں نے رش ہوتے نہیں مکدے. بندے سب جھوٹیاں باتاں نے، اور رب دی ذات بھی سچی، اس دے وعدے بھی سچے، اس دا کرم بھی سچا، اس دی مغفرت دے وعدے بھی سچے. جدوں رب فرما رہے آؤ میرے کو منگو، اسی منگیے نا، بجائے اس دے کو رحمت طلب کرن دے، بجائے اس نو اسی راضی کرن دے، اس دی عبادت کر کے، اس دی بندگی کر کے، اس دے سامنے سجدہ ریز ہو کے، بجائے اس دے کہ اسی اس دے کو کچھ منگیے، کچھ طلب کریے. آقا تے سارا دن روزہ رکھ دینے، رات میں عبادت کر دینے کہ میرا رب میرے تے خوش ہو کے عطا فرما دے وے. اسی بجائے عبادت اور بندگی کرن دے اسمانہ وال شرلیاں بٹا کے چھڑنا شروع کر دینے. ایک کس دین نے سانو دسیا کہ اس رات نو پٹاخے چلانا کوئی اسلامی تعلیمات نہیں، کوئی اسلامی رسم نہیں، غیر اسلامی ہندوانہ رسم نے کہ جڑیاں اساں بھی اپنا لیاں. ساڑھے بچے دکانداراں دیاں موجاں لگی ہوندیاں نے کہ پٹاخے بیچ کے نہ سیزن لانا ہوندا ہے. اس سوچ نو بدلو. اج اگر اسی اپنے بچیاں نو اس رستے دے اوتے لگاواں گے تے بچے تے چھوٹے نے، وہ ایک گناہ کرن گے تے کل نو پچھ پکڑ جڑی وہ باپ نو ہوے گی. باپ کا گریبان پکڑیا جائے گا کہ تو بچے نو کس رستے دے اوتے لگایا، تو انہوں پیسے دے کے خود ترباہی اور بربادی دا سامان خریدیا. اللہ کی عبادت اور بندگی، اور پھر جڑے کوئی جنہوں نے اللہ توفیق عطا فرماندا ہے اگر وہ عبادت اور بندگی کرنا بھی چاہتے ہیں تو باہر شرلیاں بٹا کے دا شور انہوں نے توجہ دے نال عبادت نہیں کرن دیتا. اس واسطے اپنے بچیاں دا خیال کرو. اللہ دا قرآن فرماندا ہے، اللہ رب العالمین کو ملا کے مین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماندا ہے کہ اے ایمان والیو اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ، اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں نو برے کماں تو باز رکھے. اسے خوشی نہ کہتے جا پتر لے جا 100 روپے لیا پٹاکے تے چلا، بجائے اسی رب دی رحمت نو حاصل کرن دے اللہ دے قہر و غضب نو دعوت دینے ہیں. چاہیے تے نا سی اللہ دی عبادت اور بندگی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانو طریقہ عطا فرمایا، اسی اس دے مطابق اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو دیئے، عبادت بندگی کریے، اس دی بارگاہ دے اندر توبہ کریے کہ مولا اگلے سال دا جو حساب و کتاب ہوئے گا یا اللہ تو رزق لکھے گا، مولا سانو برکت والا وافر رزق عطا فرما، یا اللہ سانو گناہوں کو معافی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات نو جنہاں نے اس دنیا دے اندر آنا ہے پیدا ہونا ہے انہاں دے نام بھی لکھے جاندے نے، اور جنہاں نے اس دنیا تو جانا انہاں نے بھی اس رات نو فیصلے کر دیتے جاندے نے. بندیا سوچ تے صحیح کہ تو انہاں غلط رسومات دے اندر کھیل تماشے دے اندر مگن ہوئے، ادھر پتہ نہیں تیرا نام مرن والے میں لکھ دیتا جا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات نو بندہ اپنی زندگی دے رہن سہن واسطے مکان تعمیر کردا ہے، محل تعمیر کردا ہے کہ میں اس زندگی دے اس مکان دے اندر اپنی زندگی بسر کراں گا، لیکن اس رات نو اس دا نام مرن والیاں دے اندر لکھ دیتا جاتا ہے. اس واسطے صرف سوچ اور فکر آج دی گفتگو آخر دے دینا چاہاں گا کہ اپنے بچیاں نو سنبھالو، نہ خود ایسی خرافات دے اندر مشغول ہو، نہ اپنے بچیاں نو ایک تے پیسے دا ضیاع، جڑے پیسے لے کے پٹاخے چلائے چڑیاں پٹاخے چلائے انہاں دا کسے نو کوئی فائدہ نہیں. اگر پیسے دینے صدقہ خیرات کرو، کسی غریب دی مدد کرو،
کسی مفلس و نادار دی مدد کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، لیکن اسی وہ پیسے ضائع کرنے اور پھر اس کے اندر نقصانات بھی بڑے نے۔ جدو 15 شعبان گزرتی ہے اگلے دن اخباراں ویکھو کہ خبراں ہوندیاں کہ فلاں جگہ تے اگ لگ گئی، فلاں جگہ تے اگ لگ گئی۔ ایک دنیاوی نقصان بھی اور آخرت دا بھی نقصان۔ اس واسطے اللہ نے سانو عظمت والی فضیلت والی رات عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو اس رات نو ساڈے گناہاں دی سانو معافی عطا فرمائے اور اپنی عبادت اور بندگی دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہر سال دی طرح تو اس جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے اندر شب برات دی رات جڑی جمعرات اور جمعے دی درمیانی رات ہوئے گی، انشاءاللہ شب بیداری دا اہتمام ہوئے گا، یعنی نماز عشاء دے فوراً بعد مختصر جی محفل پاک ہوئے گی اور انشاءاللہ 11 بجے اسی قبرستان جاواں گے قافلے دی صورت دے اندر، اتھے جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اس سنت دے اتے عمل کریں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جنت البقیع دے اندر جا کے امت دی بخشش دی دعا کی تھی، اسی بھی بصورت قافلہ 11 بجے اتھے نکل کے قبرستان دے اندر جا کے دعا کریں گے، اس کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ 1 بجے نماز تسبیح ادا کی جائے گی اور پھر دیگر نوافل وغیرہ ادا کیتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین الکریم۔